माथाभंगा 1 नंबर ब्लॉक के 5/53 गेंडुगुड़ी बूथ पर तृणमूल के पोलिंग एजेंट को पीटने का आरोप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार सुबह 7 बजे पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों के लिए मतदान शुरू होते ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच झड़प की खबरें आने लगी है। कूचबिहार शहर के पास चांदमारी में 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। इधर माथाभंगा 1 नंबर ब्लॉक के 5/53 नंबर गेंडुगुड़ी बूथ पर पोलिंग एजेंट को पीटने का आरोप है। नायरहाट ग्राम पंचायत माथाभंगा नंबर 1 ब्लॉक के 5/53 नंबर गेंडुगुड़ी बूथ पर तृणमूल के पोलिंग एजेंट को पीटने का मामला सामने आया है। मारपीट से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप बीजेपी है। हालांकि बीजेपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। कूचबिहार से कई जगहों से हिंसा और पथराव के मामले सामने आ रहे हैं। কেন মারধর করলো? আমি সকালবেলায় উঠে মানে রাস্তায় দেখি ক্যাসাল করতেছে ওই টিএমসি যে ফ্ল্যাগ ওরা যে বুথ দিবে টিএমসি ফ্ল্যাগ পলিথিন ওরা সব কিছুই মনে করে নিয়ে নিছে জোর জবরদস্তি নিয়ে নিছে ফ্ল্যাগগুলা পোড়া দিবে টোটালটা ওরা নেওয়ার পরে আমাদের লোককে মারপিট করতেছে। ঠিক আছে, সেখানে আমি গিয়ে বাধা দেই, আমাকেও মারে, আমার এখানে লাগে মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি একটু মানে বুঝছিলাম যে মাথায় লাগতেছে, একটু সরে গিয়ে তখন ওই মানে মাথায় না লাগিয়ে আমার ওই খাদে লাগে। আচ্ছা, আপনি কি সেই বুথের কোনো দায়িত্বে ছিলেন কি? আমি তো বুথের পুলিং এজেন্টের দায়িত্বে আছি। মানে আপনি পুলিং এজেন্ট দিতেন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল? টিএমসির পুলিং এজেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল? আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে কি ওরা জানে ও পুলিং এজেন্টে আছে, এছাড়াও আমাকে ফলো করে আর কি ওরা আমার মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করে। আচ্ছা, এখন তো আপনি পুলিং এজেন্ট থাকার কথা, তো এখন কি আর পুলিং এজেন্ট নাই টিএমসির এখানে? ওখানে আছে, এখন আছে একজন। আমি পরবর্তীতে ওনাকে যখন খাওয়ার সময় হবে ওনাকে রেস্ট দেবো। কী নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ দাস। এটা কত নম্বর বুথ? 553 নম্বর। এখানে তো কোনো টিএমসি পুলিশের কোনো মারধর কোনো এই যে কিচ্ছু হয় নাই। ওরা তো ভালোই তো গেছে, ওই জায়গায় পৌঁছে গেছে বোধহয়। না, তো অভিযোগ উঠছে বিজেপির বিরুদ্ধে মারধর করা হয়েছে। মিথ্যা কথা, এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই? না। তারা যে আহত হলো কেমন করে হলো? আহত এখন কী হলো, আমি তো ওই রাস্তা দিয়ে আসতেছি, কিন্তু আমাকেই তো মারধর করলো। আচ্ছা, কারা মারধর করলো? টিএমসির লোক। আপনার নাম কি? আমার নাম সুশীল বর্মন। এই বুথের কোনো দায়িত্বে আছেন? আমি এই বুথের বুথ সভাপতি। কিসের বুথ সভাপতি? বিজেপির বুথ সভাপতি। কোন বুথ এটা? 53 নং বুথের। 553? 553। জায়গাটার नाम की? गेंदुगुड़ी। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है।